Naimbangal daw Pilipinas at tuyo nagitikang runana damdamag dito'y PTV Cordillera. Umad-ado nagiti persons deprived of liberty when PDL City Baguio City Jail makarkarwar iti pagbaludan kapo iti good conduct time allowance. Ininot ang makmaksayan dagiti PDL City Baguio City Jail male dormitory. Nawayawayaan ngaminan dagiti dadno masadyay gapo iti panagnumarda iti good conduct time allowance wenno GCTA. Iti Oktubre kan Nobyembre nawayawayaan ti siyam a PDLs gapo iti daytoy a programa ti Bureau of Jail Management and Penology. Itabulan ti Disyembre na ipasidong pa iti deliberasyon ti pito a PDLs noong nakapasada iti naituding a requirements para iti good conduct time allowance. Ti GCTA ket may sa pribileyo dagiti PDLs nga agaramit iti naimbag, kabiyatan ti kadnada iti uneg ti pagbaludan wenno may pababa wenno maksayan ti tawon iti naituding a sentensya da. Kasapulan nga awan ti anyaman na panaglabsing dagiti PDLs ken aktibo da magipaspaset kadagiti nagduduma aktibidad para madlang iti pagsaya at tanda. Kabayatan na 116% ita ti congestion rate ti Baguio City Jail male dorm na bababa no idilig iti napalpalabas a quarter. Kadwa na kaso dagiti PDLs sa ti panaglabsing iti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aramidon met amin nagiti maton iti Baguio City Jail male dorm ti kabalanda tapno ininot bumaba ti congestion rate ti pagbaludan. Iti sabali at damag kalpasan tinangat a rekomendasyon ti lokal na gobyerno ti Baguio ken ti kapulisan at adalan itan ti Department of Public Works and Highways Cordillera ti posible apan nakailukat ti Cannon Road para iti amin a motorista ita a holiday season. Ti kompleto a detalye iti report ni Eddie Carta. Agtaltalina Dakarit iti beneg ti DPWH Cordillera. Ti panang palubos a may payan gundaway a dumalyasat dagiti amin a motorista iti Cannon Road iti laksid nga dupay dagiti patrabaho sa jay. May palagi pabor ti mayor ti siyudad ti Baguio a may lukat ti naso kalsada kadagiti sanga ili ita holiday season adala na makatulong iti panaggato ti tourist arrival ken naparpardas ti panagsampad na. Pinakita ko nga yung data sa kanila na bumababa yung tourist arrival natin dito sa Baguio. Because nga, napoprostrate yung mga visitors natin coming from passing through Cannon na talagang congestion, di ba? So, kailangan talaga ma-resolve ka agad yan. Iti banag ti Benguet Police Provincial Office na ingat ti panagwanawan da iti masakupan da a kalsada. Iti sasangbay da iti sangili. Gam na siya at no mapalubusan ang may lukat sa langa da iti agindag sa jay. We recommend sana na kung gusto ng DPWH na ma-open, susuporta kami kasi marami nang tumatawag sa atin na papatulong kung sana ma-open ay para mas malapit pa yung dadaanan, papasok ng Baguio. Pero it depends sa ating DPWH kung the road is clear para sa ating mga turista paakit ng Baguio. Ngamit ibandag ti DPWH Regional Director, ado dagiti may patpatong pala major ken priority projects. Iti 33.53 km a Cannon Road wenno Rosario Baguio Road. Madama ti clearing operation iti Cam 6. One lane ti critical section ti Cam 3. Widening ken asphalt overlay ken iti daduma paset. Gusto rin naming buksan na rin agad yung Cannon Road. But then if you can recall, kaya natin na isara yung Cannon Road dahil yung mga risk along the road section, and which yun naman yung ginagawa natin ngayon. Doon sa area ng Cam 6, ongoing yung clearing, and then nag-resume na rin yung contractor doon sa ginagawang rock shed. Agserserbi ti DPWH kas lead agency in Engineering and Clearing Management Cluster ti Cordillera Regional DRRM Council. Magisayang kat iti inspeksyon ti Joint Interagency Task Force Cannon Ijay. Tapno dati basaran ti rekomendasyon da iti magigid daw apan nakailukat ti Cannon Road ita holiday season kada iti amin ang motorista. Magkakaroon tayo ng inspection this Friday, yung Joint Interagency Task Force. So DPWH, OCD, and some LGUs will join this Friday yung inspection, and hopefully magkakaroon kami ng recommendation on how are we going to do with Cannon, lalo na itong yung request nila na kahit itong holiday season.
Ano siya? Dagiti kang runana damdamag, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sunduan na Imbagnal daw.